ओडिशा सांबादिक संघ नवरंगपुर जिला शाखा साधारण परिषद बैठक नवरंगपुर आरएमसी सभागृह रे अनुष्ठित होइथिला। सभा आरंभ रे भगवान श्री जगन्नाथଙ୍କ फोटोचित्र रे प्रदीप प्रज्वलन करबा सह स्वर्गत रंजन पट्टनायक उद्देश्य रे 2 मिनिट रो नीरव प्रार्थना करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे राज्य संगठन संपादक बांको बिहारी बिसोई, राज्य उपसभापति राकेश गुप्ता मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले। नवरंगपुर जिला सभापति शिवशंकर त्रिपाठी मंच परिचालना करिथिले। जिला सांगठनिक संपादक वेणुगोपाल राव मध्य उपस्थित रहिथिले। एहा परे सांबादिक मानकर विभिन्न समस्या उपरे आलोचना करिबा सहित आसंता जनवरी मासरे राज्य स्तरीय अजयु कार्यकारिणी बैठक अनुष्ठित कराजिबो बोली निष्पत्ति निया जायछि। आज एही बैठक रे 5 जन नूतन सांबादिक अजय संघरे जड़ित होइथिले। शेषरे पप्पू पट्टनायक धन्यवाद अर्पण करिथिले। ओडिशा सांबादिक संघ नवरंगपुर जिला शाखा साधारण परिषद बैठक नवरंगपुर आरएमसी सभागृह रे अनुष्ठित होइथिला। सभा आरंभ रे भगवान श्री जगन्नाथଙ୍କ फोटोचित्र रे प्रदीप प्रज्वलन करबा सह स्वर्गत रंजन पट्टनायक उद्देश्य रे 2 मिनिट रो नीरव प्रार्थना करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे राज्य संगठन संपादक बांको बिहारी बिसोई, राज्य उपसभापति राकेश गुप्ता मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले। नवरंगपुर जिला सभापति शिवशंकर त्रिपाठी मंच परिचालना करिथिले। जिला सांगठनिक संपादक वेणुगोपाल राव मध्य उपस्थित रहिथिले। एहा परे सांबादिक मानकर विभिन्न समस्या उपरे आलोचना करिबा सहित आसंता जनवरी मासरे राज्य स्तरीय अजयु कार्यकारिणी बैठक अनुष्ठित कराजिबो बोली निष्पत्ति निया जायछि। आज एही बैठक रे 5 जन नूतन सांबादिक अजय संघरे जड़ित होइथिले। शेषरे पप्पू पट्टनायक धन्यवाद अर्पण करिथिले। जर्नालीस्ट यूनियन नवरंगपुर जिलार साधारण बैठक अनुष्ठित होता। मुख्य उद्देश्य थिला आगामी जो जनवरी मासरे आमर राज्य कार्यकारिणी बैठक हम यहाँ 3 दिनिया जो प्रोग्राम रखा है चूड़ान्त आलोचना कराला। विभिन्न कौन कौन सब कार्यक्रम करा राज्य प्राय 27 सांबादिक आसवे जिला अन्य पड़ोशी जिलार एमती 200 जनकर जो समावेश हम प्राय 3 दिन धरिकी समावेश हम से आम आलोचना करूँ एवं सब जिलार जो आम सांबादिक भाई मैंने सब ब्लॉक आसते आलोचना करके निष्कर्ष नियाला एवं निष्पत्ति भी नियाला जे को टाइप आम कार्यक्रम करूँ किपरि कार्यक्रम द्वारा आम सफल हम राज्य कार्यकारिणी बैठक से आम आलोचना करके निष्पत्ति निया।
କୋଉଠି କରିବେ କଣ କରିପାରିବେ? ଆମେ ତ ତାରିଖଟା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଦେବ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକରେ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ହେଇଛି। 2 ଦିନ ଧରିକି ହବ। ବାକି ତୃତୀୟ ଦିନ ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉ ଆସିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ କରାହବ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବୈଠକ ହବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମାବେଶ ହବ, ଯୋଉଠି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଡକା ହବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଡକା ହବ। ସେଠି ଆଲୋଚନା ହବ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାହବ। ଏଇଟା ନେଇକି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଅଧିବେଶନ ହବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ତା ପରଦିନ ବି ସାଇଟ୍ ସିନ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ନେଇକି ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିକି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ OJU ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖାର ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆମର 2 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ବିଷୟ, ରାକେଶ ଗୁପ୍ତା 2 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ 50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗଠନକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାହବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପେନସନ ଯୋଜନା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ବିଷୟରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ମିଟିଂ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ହଁ, ଆମ OJU ସଂଗଠନରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ତଥା ସଦର ମହକୁମାରୁ 5 ଜଣ ନୂତନ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।